कल्याणेश्वरी मंदिर में 7 दिनों तक पीने का पानी नहीं था। आखिरकार स्थानीय लोग और मंदिर के पुजारी सड़क जाम कर विरोध में शामिल हो गए। सोमवार की सुबह मंदिर के पुजारी के साथ व्यवसायियों और स्थानीय लोगों ने कल्याणेश्वरी के सामने सड़क जाम कर दी। डेनुआ बराकर रोड पर मौके पर कुल्टी थाने के चौरंगी चौकी की पुलिस ने शिकायत की कि 7 दिनों से मंदिर में नियमित रूप से पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे खाना बनाने, बर्तन बनाने सहित श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की समस्या हो गई है और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम करने के बाद पीएचई कार्यालय ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। नाकाबंदी हटा ली गई। মায়ের মন্দিরের সামনে আপনারা রাস্তা জাম করেছেন কি নিয়ে? আরে ভাই 5-7 দিন ধরে পরে মায়ের মন্দিরে জল আসছে না, পাবলিক বহুত কষ্ট পেয়েছে। এদিক ওদিক থেকে আসছে, তারা সবসময় জলের কষ্টে পড়ে যাচ্ছি আমরা। সেই জন্য আমরা বাধ্য হয়ে সাহেবের কাছে যাচ্ছি, সাহেব একে ওকে দেখাই দিচ্ছে। এইভাবে কি চলে? এটা সবচেয়ে জিনিস, একটা জনকল্যাণের জন্য মন্ত্রীরা সব দিয়েছিল এইটাকে ইউজই করছে না ওরা। একে ওকে দেখিয়ে আমাদের কাজটাকে হেল্প করে দিচ্ছে। মানুষ আসছে কত দূর দূরান্ত থেকে, কলকাতা এদিকে ধানবাদ থেকে, তারা অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে। এটা তো আমাদের নিজের পার্সোনাল জিনিস নয়, এটা পাবলিকের জিনিস। আমরা তো পাবলিকের জন্য এই রাস্তা নামতে বাধ্য হয়েছি। আর সাহেবদের কাছে যাচ্ছি বারবার, তারা বলছে এর কাছে যান, ও বলছে ওর কাছে যান। এবার কার কাছে আমরা যাব? সেই জন্য বাধ্য হয়ে আমরা এই কাজটাই করছি। না, জলের অসুবিধা শুধুমাত্র মায়ের মন্দিরে কি আরো? না, শুধুমাত্র মায়ের মন্দিরে, আর কোনো জায়গা নেই। সব জায়গায় জল একদম কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাইছি যেন সুরাহা হয়। মানে এই পিকনিকের টাইম, এই টাইমে প্রচুর আমাদের এখানে প্রচুর বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসে, তারা এসে প্রচুরভাবে এখানে পুজো দেয়। তারা যদি এই অসুবিধা হয়তো মুশকিল পড়ে যাচ্ছে আমরা। আপনার নাম? আমার নাম বিল্লমঙ্গল মুখার্জি। আজকে দেখা যাচ্ছে আপনারা রোড জাম করেছেন কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দিরের সামনে, কি ব্যাপার নেই? আমরা যে 1 সপ্তাহ থেকে ভালো করে জল পাই নাই, আমাদের বহুত অসুবিধা, পাবলিকের অসুবিধা, বাইরেরা জল খেতে পেছে নাই। কি অসুবিধা হয়েছে? মানে কলে জল পড়ে না, আমাদের সব জায়গায় জল পড়ছে, আমাদের খালি মন্দিরে এক্সটার্নালের কেটে রেখে দিচ্ছে মন্দিরের টুকু খালি। এই সমস্যা নিয়ে কাকে জানিয়েছিলেন? আমরা রূপম বাবুকে জানাইলাম, কুণ্ডবাবুকে জানাচ্ছি, তন্ময়কে জানাচ্ছি, কেউ কারো ঘাড়ে দোষ দিচ্ছে না। এখন কি চাইছে? এখন আমরা চাইছি আমাদের জলটা 24 ঘন্টার জন্য খোলা হোক, সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েট। পাবলিক জল পায়নি। আপনার নাম? রাজু দেহরিয়া। অনেক দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছি, মন্দিরে আমাদের একদম জল নেই। সামনেই ডিবিসি পিএইচই, হ্যাঁ, এত জলের কষ্ট, মাকে স্নান করা হয় না। মায়ের মন্দিরের কোনো ভোগের জন্য আমাদের অনেক দূর থেকে জল আনতে হয়। হ্যাঁ, আমরা বলে অফিসার দিকে হাইরান হয়ে গেলাম। কতদিন থেকে সমস্যা? মোটামুটি প্রায় কালী পুজোর পর থেকেই। কতটা অসুবিধা হচ্ছে এই কারণে? মানে জল একদম নেই, খাবার জল নেই। অনেক যাত্রী আসছে, ওদের জলের জন্য হাহাকার করছে বাচ্চারা। এখনো কোনো এক ফোঁটা জল নেই আমাদের মন্দিরে। রাস্তা অবরোধ করা হলে কিছু আশ্বাস পাওয়া গেল? হ্যাঁ, আমাদের এসেছিলেন, অফিসার এসেছিলেন, আমাদের এই মানে কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির বড়বাবু এসেছিলেন। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে দেখছি, আপনার রাস্তা ছেড়ে দেন। কি চাইছেন আপনারা? কিছু চাইছি না, আমাদের মন্দিরে জল পড়ুক, জলটাই চাইছি। আপনার নাম? আমার নাম পবিত্র ব্যানার্জি। আমরা 7 দিন থেকে জল পাচ্ছি না মন্দিরে। এখন আমরা রোড অবরোধ করেছিলাম, প্রশাসনের লোক এসেছিল। ওরা বললো আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে দেখছি। এখন জল আসে না। राजू देवरिया। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यवसायी की पिटाई से दहशत बताया जाता है कि सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर के एक व्यवसायी को रविवार की रात 3 मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त पीटा जब वह अपनी दुकान बंद कर रहे थे। पिटाई से अनूप माझी नामक व्यवसायी घायल हो गए। चोट लगने के बाद व्यवसायी को स्थानीय पिथाईकेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में घटना की सूचना रूपनारायणपुर थाने में दी गई। इस घटना के विरोध में रूपनारायणपुर थाने की पुलिस घटना की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। हालांकि घायल व्यवसायी ने एक ग्राहक से पैसे मांगने की बात कही। इसके बाद हंगामा हो गया। वह शख्स मोटरसाइकिल पर 2 और लोगों को लेकर आया और उसकी पिटाई कर दी। এসে ও আমাকে গ্লাস নিল, 2টো সিগারেট নিল, 15 টাকা পেমেন্ট করলো। তারপরে আবার একটা কী করলো, 6 টাকা সিগারেট নিল, দিয়ে বললো যে ফোনপে করলো। ফোনপে করার পরেও আমার এটা বাংলাতে করা আছে, অনুবাদ করা আছে।
তো বলছে মাদারচোদ বাংলা में बतिया रहा। तो আমি এই কথাটা শুধু বলে এই क्या बोला रे, हाँ বলছে क्या हुआ, बोलने से क्या हुआ, ना गाली काहे दे रहा है। बस ওইটুকু কথা বলা বলি করে একটু বচসা হলো, বাস চলে গেল। আর रुको देख रहे हैं, ठीक बटू, हाँ वो बोलছে हम लोकल का है, हाँ आ रहा है रुको। হ্যাঁ ঠিক, আমরা 9টা 10টা 10-15 সময় যখন এদিকে তালা লাগিয়ে সামনে লাগানো যাচ্ছে, ও সাইড দিয়ে পিছন দিয়ে এসে মারলো। গাড়িটা দূরে দাঁড় করানো ছিল, এসে দৌড়ে দৌড়ে নামবার সময় পড়েছে, আবার দৌড়ে যখন যাচ্ছে দৌড়ে গাড়ি চেপে বেরিয়ে গেলো ওই ইয়ের দিকে। রাত্রে আনুমানিক রাত্রি 9টার সময় দুজন ছেলে এসেছিল। দুজন ছেলে এসে আসার পর দোকান থেকে মাল কেনে, অনুপাতের দোকান ডাবর মোড়ে আছে, এই দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কেনে এবং তাকে পে করে অনলাইন পেমেন্ট করে। তো অনলাইনে লেখা ছিল বাংলায়, ওগুলো একটা গালি দিয়ে বললো বাংলা মে লেখা হয় কা, তো একটা গালি দিয়েছে কিন্তু, যেটা আমি এখানে বলতে পারছি না। ও তখন বললো এই ভাই ঠিক করে কথা বলো, গাল দিচ্ছ কেন। তখন ও বললো ঠিক হ্যাঁ হাম আ রাহা হ্যায়। তার ঠিক 15 মিনিট পর আরও দুটো ছেলেকে নিয়ে চলে এসছে। নিয়ে আসার পর ওকে ফটাফট দোকানের ভেতর ছিল, দোকানের ভেতরে হিট করাতে তার এই একটা রাইট সাইডে চোখের পাশটা তার কেটে যায় এবং সেখানে দুটো স্টিচও পড়ে এবং ব্লিডিং প্রচুর পড়ে। তৎক্ষণাৎ আশেপাশে দোকানদাররা আসার পর ও ফটাফট পালিয়ে যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়, তাকে ধরার কোনো স্কোপই ছিল না, ধরতে পারা গেল না। এইবার আমরা দেখলাম, আমি সকালবেলা এটা খবর রিপোর্টটা পেলাম, আসার পরে আমি থানায় এসেছি। আমাদের সব যেসব দোকানদাররা আছেন, ব্যবসায়ীরা আছেন, সবাই সম্মিলিতভাবে আমরা একজোট হয়েছি, একজোট হয়ে থানায়। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडियन स्टैटिकल सर्विस में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आने वाले सिंचन स्निग्ध को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुबारकबाद देते हुए संदेश भेजा गया। हीरापुर थाने के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें उनके घर जाकर मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने सिंचन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके लिए कुछ उपहार भी भेजे, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपा गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सिंचन ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी उपलब्धि पर उन्हें यह संदेश भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आसनसोल रामकृष्ण मिशन में उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की, उसके बाद कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री और हीरापुर थाने के अधिकारियों को इस अभिनंदन के लिए धन्यवाद दिया। সিঞ্জন স্নিগ্ধ আমাদের হীরাপুর থানার আন্ডারে ওনার বাড়ি। তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার জন্য স্পেশালি পার্সোনালি কিছু এখানে মানে বিশেষ পাঠিয়েছেন এবং যেগুলো পাঠিয়েছিলেন আমাদেরকে আমরা সেটা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, থানার তরফ থেকে ওনাকে দিয়ে অনেক শুভেচ্ছা জানালাম যে উনি এত বড় একটা কৃতিত্বের অধিকারী, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এরকম স্থান অধিকার করেছেন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য এবং কর্মক্ষেত্রে উনি যাতে ভালোভাবে আমাদের দেশকে আরও এগিয়ে নিতে পারেন এবং সার্ভ করতে পারেন, সেটার জন্যই আমি অনেক গুড উইশেস জানালাম। উনি ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এবং আরও উন্নতি করুক। ধন্যবাদ। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি যে মেসেজ পেলাম সেটা অবশ্যই কনগ্র্যাচুলেটরি একটা মেসেজ নিয়ে আমার অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষিকা, শুভানুধ্যায়ী সকলকে এবং সর্বোপরি আমাকে অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন যাতে জীবনে অনেক বড় হতে পারি, মানুষের পর মানুষ হতে পারি এবং ভালো কাজ করে বাংলা তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। আমার স্কুলিং হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল থেকে। তারপরে কলেজ, আর আমার কলেজ ব্যাচেলার্স আমি পাস করেছি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা থেকে এবং মাস্টার্স ওখান থেকেই পাস করেছি। মাস্টার্স করে আপনি মানে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার সেকেন্ড অ্যাটেম্প্ট। আচ্ছা, আপনি কি মেসেজ দিতে চাইছেন তাদের উদ্দেশ্যে? একটাই খুব সহজ মেসেজ আমার তরফ থেকে রইবে যে অবশ্যই চড়াই উতরাই অনেক কিছুই থাকবে, তার মধ্যে হতোদ্যম না হয়ে এটার পিছনে লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই, সেটা সব সময় সব ক্ষেত্রে সত্যি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत धतका स्कूल के सामने फुटपाथ पर चाय रोटी के 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दोनों दुकानें जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 2 दुकानों में चाय और रोटी बेची जाती थी। सोमवार देर रात दोनों दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और इससे पहले कि वह लोग घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाते, दोनों दुकान पूरी तरह से जल चुके थे। उसे क्षेत्र में बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे और बिजली के बॉक्स को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि कितने का नुकसान हुआ है। किसको फोन लगा बोलिए? फायर ब्रिगेड लगाइए ना, नॉर्थ का नंबर है अमित हल्दर का। जबाइन पोदार का नंबर है। क्या चल रहा है? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की तरफ से एनएसएस परियोजना के तहत नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2024 का आयोजन किया गया है। रानीगंज के गर्ल्स कॉलेज में आज से लेकर 22 दिसंबर तक इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। आज इस कैंप का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, कोलकाता से एनएसएस के रीजनल डायरेक्टर विनय कुमार, प्रोग्राम चेयरमैन तुषार कांति बनर्जी, रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल छवि दे, बीबी कॉलेज आसनसोल के प्रिंसिपल अमिताभ बसु, विठल मालिया, मालिया हेरिटेज सोसाइटी की सोनिया मालिया, अनुराधा मालिया, सराफ एनएसएस के राज्य अध्यक्ष मलय मुखर्जी के अलावा 17 राज्यों के 210 प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस मौके पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जब वह महाराष्ट्र के राज्यपाल बने तब उन्होंने जो भाषण दिया वह मराठी में दिया। उन्होंने शपथ भी मराठी में ली थी। वह जब भी किसी अन्य प्रांत के व्यक्ति से मिलते हैं वह कोशिश करते हैं कि उनकी भाषा में बात करें। इससे एक अलग तरह का अपनापन लगता है। उन्होंने आज कहा कि आज भारत के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं वह विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर बंकिम चंद्र चटर्जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता तो हमें वंदे मातरम जैसी रचना नहीं मिलती। इसलिए उन्होंने भारत की धरोहर को आगे बढ़ाने और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने शपथ महाराष्ट्र में ली। मैंने पूरा भाषण महाराष्ट्र में विधानसभा में मराठी में बोला। अब आज यहाँ बहुत दूर दूर से नहीं तो मैं थोड़ा 2-4 शब्द मैं भी बंगाली बोलता, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो हम जब नेशनल कितना आनंद आता है, जैसे हम नमस्कार जय हिंद बोलते हैं। When I meet the people of Tamil Nadu, I don't know few words of Tamil, but when I see that some people from Tamil, some person Tamil Nadu is coming to me, meeting me, मैं उनको बोलता मड़क्कम, वो बड़ा खुश होता है। मड़क्कम माने नमस्कार। इसको लगता है कि हाँ ये हमारा आदमी है, कोई मड़क्कम बोलता है। तो ये हम सब लोग, अब मैं उर्दू सब भूल गया, मैं बहुत पहले पढ़ता था। आज भी जब किसी से कहता हूँ अरे भी मैं उर्दू जानता नहीं हूँ, अलिफ बे पे जैसे जिम चाहिए, तो जो हमारे उर्दू दां है वो सोचते हैं हाँ ये कोश्यारी जी भाई कुछ है? तो इसके माने क्या है कि हम जो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं देखता हूँ, बच्चे बोलते हैं अंकल आई एम लर्निंग कोरियन, आई एम लर्निंग जापानीज, बट व्हाई डोंट यू लर्न संस्कृत? कि संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? अगर संस्कृत पढ़े नहीं होते बंदोपाध्याय बंकिम, तो वंदे मातरम हम कहां से गाते?
अंग्रेजों ने कहा ये देश कभी एक था ही नहीं. This was never a country. This was never a nation. There were many nationalities here. अब आप ये बताइए, आप लोगों में से अधिकांश लोग जो हिंदू को होंगे वो जानते हैं, आपका ब्राह्मण पंडित जब मंत्र बोलता है तो वो बोलता है गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संगमम कुरु. अब बताइए, यानी अनादिकाल से, फ्रॉम इटर्नल पीरियड, हमारे देश का आदमी बोलता है कि हम हर जगह नहीं जा सकते पूरे देश भर में, तो जो जल है, जो वाटर हम जिसके का संकल्प कर रहे हैं, तो उसमें कितने नाम लेता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, मिडिल इंडिया, मध्य भारत, फिर सरस्वती, देन नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सिंधु, कावेरी, यानी पूरे देश की नदियां, उनका पानी, हम उसमें संकल्प करते कि एक इसी जल में हम सारे नदियों को संकल्प करते. On behalf of Malia Memorial Society, we'd like to express what a privilege and how honored we are to be associated with the Raniganj Girls College for this prestigious National Integration Camp. First of all, it's a great honor. I would like to introduce our chief guest, Honorable Shri Koshari ji, Minister of Uttarakhand, and he served as the 22nd Governor of Maharashtra with the attached responsibility of being the former Governor of Goa. Sir, I really appreciate your dedication, your teachings, and your commitment to the cause of nation building. You are an exemplary personality, and your outstanding, illustrious career is a motivation and a great inspiration for all of us as Asansol Girls College for getting this opportunity to organize this NIC program. We are also proud for this. My earlier all the speakers from the regional director NIC Vinay Kumar to all the other members present in the dais, they all are very clearly mentioned what is the objective, what is the motto of this program. I don't want to repeat all these things. I just want to say few words that this program is the National Integration Camp. The National Integration Camp, the term, the name program itself is a self-explanatory in nature. The program itself is National Integration Program. We all know that our country is the largest democratic country in the world. But समारोह है. इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय कोलकाता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है. मैं डॉक्टर अमिताभ बसु प्राचार्य बीबी कॉलेज का भी स्वागत करता हूं. मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर छवि डे प्राचार्य रानीगंज गर्ल्स कॉलेज, जिनकी देखरेख में इस शिविर का आयोजन हो रहा है. मंच पर उपस्थित श्रीमती सोनिया मालिया, श्रीमती अनुराधा मालिया शराफ एवं श्री विठल नाथ मालिया, मालिया मेमोरियल सोसाइटी का भी भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है. मैं अपने कार्यक्रम समन्वयक
अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं जो यहां उपस्थित हैं। डॉक्टर तुषार कुमार बनर्जी, कार्यक्रम अधिकारी, रानीगंज कॉलेज रानीगंज, जिनके अथक प्रयास से यह का आयोजित करने में हम लोग सफल हुए। 17 राज्यों से आए हुए 210 एनएसएस वॉलंटियर एवं कार्यक्रम अधिकारियों एवं संयोजकों का भी स्वागत है, जिनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समस्त विशिष्टजन के साथ साथ रानीगंज गर्ल्स कॉलेज एवं मेरे कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी स्वागत है। 17 राज्यों से आए हुए कार्यक्रम अधिकारी महोदय का विशेष आभार एवं स्वागत है करते हुए मुझे अपार खुशी है और उम्मीद है कि शिविर के संचालन में आपका सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम देश के छात्र युवाओं को उनके शिक्षा के साथ ही समाज के दायित्व एवं समस्याओं के प्रति তো মনে মনে একটা অঙ্কিত হচ্ছি যে যার পাশে আমাকে বসতে দেওয়া হয়েছে তিনি ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজে একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা দিয়েই নয়, আমি তুষারবাবুর কাছে তা শুনছিলাম তার চাপন। একজন মানুষের সারা জীবনের জার্নি তার শেষ জীবনে তাকে মানুষের কাছে পরিচিতি এনে দেয়। তো তার যাপনটা আজকের দিনে একজন প্রাক্তন গভর্নর, একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তার বর্তমান যাপনের সঙ্গে কিন্তু আরো যাদের দেখি তাদের কিন্তু মেলে না। কাজে স্বভাবতই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আছে। আমি স্যারকে আমার বিনম্র প্রণাম করি। এইসব মানুষ আছে বলে সমাজে অনেক পরবর্তী প্রজন্মের যারা আছে তারা তাদের মতো হতে চায়। মঞ্চে আছেন আমাদের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মঞ্চে আছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যিনি এনএসএসটা দেখেন শ্রী মলয় মুখার্জি মহাশয়, এই কলেজে যিনি এনএসএসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তুষারবাবু, আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য, আমাদের অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি বিবি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী অমিতাভ বসু মহাশয় স্যার, মালিয়াজি আমাদের। It gives me immense pleasure to welcome you all to this National Integration Camp organized by Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, NSS, Regional Director of NSS, Kolkata, West Bengal, and Raniganj Girls College, Paschim Bardhaman, West Bengal. I am privileged to welcome and extend my sincerest greetings and wishes to our chief guest, Honorable Sri Bhagat Singh Kushiyaji, the former Governor of Maharashtra and ex-Chief Minister of Uttarakhand. We are extremely grateful to him for the time he has managed to take out for his hectic schedule for our program and for our college. Extend a cordial welcome to our guest of honor, Binay Kumar, the Regional Director of NSS, Kolkata, of having faith in us for the organization of this camp. I also welcome to Dr. Amitabh Basu, Principal, BB College, Asansol. I would also like to take this opportunity to express our with their august presence. The district administration, the police administration, Asansol Municipal Corporation, medical team for their support. Dr. Tushar Kanti Banerjee and all the teaching and non-teaching staff and beloved students of our college, cooperation and mental support to organize such a mega program and taking a keen part in this program. Organizer and wish a grand success of the program. रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
वर्ष 1971 वह ऐतिहासिक वर्ष था जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना था। बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई। इस उपलक्ष्य में आज के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। इधर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कई महीनों से जारी उथल पुथल के बीच 53वें विजय दिवस समारोह में भाग लेने वाले बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों व मुक्ति योद्धाओं का 9 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल रविवार शाम कोलकाता पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आज भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम में होने वाले वार्षिक विजय दिवस समारोह में शामिल होगा। पहले उनके समारोह में आने पर अटकलें लगाई जा रही थी। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने एक्स हैंडल पर तस्वीर साझा कर अटकलों को विराम लगा दी। For the entire democratic world, this day marks the liberation of people from oppression. Eternal vigilance is the price of freedom. Our brothers and sisters, Bangladesh established, nobody can be kept under subjugation forever. Indian armed forces played a stellar role. মানে যথেষ্ট রকমের হসপিটালিটি আমাদের রেখেছেন এবং আমরা আসলে সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং আমরা খুবই ভালো ফিল করছি। আমাদের খুবই ভালো লাগছে। অনেক ভেটারানদের সাথে আমাদের দেখা হলো যারা আমাদের সাথে বাংলাদেশে যুদ্ধ করছেন। সুতরাং আমরা ওভারহুইল মানে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কি কিছুটা বদল হয়েছে? খুবই সুন্দর, মানুষগুলো অত্যন্ত মধুর, অমায়িক এবং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। সম্পর্কটা কি বদলেছে মনে হচ্ছে? মানে ওইখানে এই মুহূর্তে যা আমরা পরিস্থিতি শুনছি মনে তো হচ্ছে না বদলাবে, কারণ এগুলো তো বদলানোর ব্যাপার না। ওখানে এখন কেমন? মানে এই যে শোনা যাচ্ছে যে ওখানে বিভিন্ন রকম সংঘর্ষ, অশান্তি। না, অশান্তি নিশ্চয়ই শান্তি ফিরে আসবে। এই অশান্ত এখন কেন, কি কারণ মনে হচ্ছে? আমাদের মহান 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বা বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী, ভারতীয় জনগণ আমাদেরকে যে সাপোর্ট করেছিলেন, যে মিলিটারি সহায়তা দিয়েছিলেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ভারতের প্রতি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি। এবং যে বন্ধুত্ব রচিত হয়েছে সেই তখন থেকেই আমরা নিশ্চিত এই বন্ধুত্বটা আজীবন চলবে, পৃথিবী যতদিন থাকবে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में शरणार्थी समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध मार्च दुर्गापुर के रघुनाथपुर इलाके में हुआ। शंख बजाकर और रैली निकालकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए। शरणार्थी समुदाय के सदस्यों ने कहा, यूनूस सरकार वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई और सरकार ने कदम नहीं उठाए तो हम बड़े आंदोलन की राह पर चलेंगे। আমাদের মিছিল 5ই আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে ইউনিস সরকারের নেতৃত্বে যেভাবে হিন্দুদের নির্বিচারে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে সংগঠিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে যে হিন্দু শূন্য করা। যে বাংলাদেশকে ভারত তৈরি করেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হিন্দুরা জীবন দিয়েছে, কিন্তু তাদেরকেই আজকে হিন্দু শূন্য করার পরিকল্পনা করেছে। এটা একটা মানবতার বিরোধী। আমরা হিন্দুস্থানে বসবাস করি, বাংলাদেশ থেকে অনেক রিফিউজি তারা ভারতে হিন্দু মুসলিমদের অত্যাচারে, জেহাদি মুসলিমদের অত্যাচারে তারা ভারতে এসেছেন। সুতরাং আমাদের প্রতিবাদ যে আর কোনোভাবেই যাতে কোনো হিন্দু হত্যা না হয়, মানবতার বিরোধী যাতে কোনো কাজ না হয়, আফগানিস্তানের মতো যে পরিকল্পনা ইউনিস সরকার তৈরি করতে চলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেশে সুষ্ঠু শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে কিন্তু এই মিছিল আজকে ধোবিঘাট অশোকবিনুর মোড় থেকে শুরু হয়েছে। মধুপল্লী, রঘুনাথপুর, কমলাইতলা, দুর্গাপুর উদ্বাস্তু সমাজের নেতৃত্বে
এই মিছিল চলছে। এই ধরনের বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ মিছিল করে কিছু লাভ হবে? এই ধরনের বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ মিছিল করে, এটা বিক্ষিপ্ত নয়, আজকে হয়তো আপনি দেখছেন যে এরকম একটা মিছিল চলছে সমস্ত জায়গায়, হিন্দুস্তানের সব জায়গায় এই মিছিল চলছে। মিডিয়ার মাধ্যমে, আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের কাছে এটা পৌঁছাতে চাই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा पुलिस लाइन मैदान में 49वें वार्षिक खेल उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर आईजी बांकुड़ा रेंज शिश कुमार झारिया, जिला पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ दोरजी सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ध्वजारोहण के साथ हुई शुरुआत। कार्यक्रम का शुभारंभ आईजी बांकुड़ा रेंज द्वारा ध्वजा आरोहण के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहले दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि प्रमुख आकर्षण रहे। মূলত আজকে কতগুলো ইভেন্টে খেলা হবে এবং কি বলবেন কতটা? দেখো, বাঁকুড়া জেলার অ্যানুয়াল স্পোর্টস 2 দিনের প্রোগ্রাম আছে, আজকে থেকে শুরু হলো। আমাদের চিফ গেস্ট ছিলেন আজকে আমাদের আইজি বাঁকুড়া আইপিএস, উনি এখানে এসেছিলেন, কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন হলো। তার সাথে সাথে অনেক ইভেন্টস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। কনস্টেবলসদের, লেডি কনস্টেবলদের, ওসিদের 100 মিটার রান স্টার্ট করলাম, ওনার প্রেজেন্সে হলো। 2 দিনের এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমাদের সব ধরনের প্রোগ্রাম আছে, সব র্যাঙ্কের জন্য আছে, অফিসারদের জন্য আছে, মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফের জন্য আছে, কনস্টেবলস, লেডি কনস্টেবল, লেডি অফিসার্স আছে। যে পুলিশ লাইনে আমাদের পুলিশের পরিবার থাকে, তাদের মধ্যে যে স্ত্রী আছেন তাদের, আর যারা বাচ্চা আছে তাদের জন্য, সবার জন্য ইভেন্ট সেখানে প্ল্যান করা হয়েছে। মিডিয়া পার্সনদের জন্য আছে, আমাদের কালকে গেস্ট আসবেন তাদের জন্য আমরা অনেক ইভেন্ট রেখেছি। 2 দিনের এই প্রোগ্রাম, এর মধ্যে আজকে প্যারেডও হয়েছে, কালকেও ক্লোজিং সেরেমনি আছে, নানা রকম প্রোগ্রাম হবে। তো এটা আমাদের একটা অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম আছে। সবার কাছে আমরা ফিটনেস আর স্পোর্টস আর একটা টিম বিল্ডিংয়ের এই এক্সারসাইজ মতন আমরা এটাকে ট্রিট করে আমরা করি। কতটা প্রয়োজন খেলাধুলা? খুবই দরকার আছে। এটা শুধু পুলিশ পার্সন তো এমনি ডিসিপ্লিন আর ইউনিফর্ম আর ফিটনেসের ডিপার্টমেন্ট আছেই, তাছাড়া কিন্তু সবার জন্যই এটা আমরা বার্তা দিতে চাইবো যে এরকম ফিটনেস প্রোগ্রাম দরকার। আর बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तिलोत्तमा हत्याकांड के बाद पश्चिम बंगाल के छतना में एक बार फिर न्याय की पुकार गूंज रही है। 2004 में हेतल पारेख हत्याकांड में फांसी के फंदे पर झूल चुके धनंजय चटर्जी को निर्दोष बताते हुए स्थानीय लोगों ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। क्या था हेतल पारेख हत्याकांड? 5 मार्च 1990 को कोलकाता में हुई हेतल पारेख की नृशंस हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में हेतल के आवास पर काम करने वाले सुरक्षा गार्ड धनंजय चटर्जी को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लगभग 14 साल की जेल यात्रा के बाद 14 अगस्त 2004 को धनंजय को फांसी की सजा दी गई थी। धनंजय चटर्जी को क्यों माना जा रहा है निर्दोष? फांसी के बाद से ही स्थानीय लोग दावा करते रहे हैं कि धनंजय चटर्जी निर्दोष थे और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तिलोत्तमा हत्याकांड के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर धनंजय निर्दोष साबित हो पाता है तो यह साबित होगा कि छत्ता की धरती बलात्कारियों की धरती नहीं है। না, আমরা তো দীর্ঘকাল ধরে এটা চালাচ্ছি। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে ছাতনার মাটি, প্রেমের মাটি, চণ্ডীদাসের মাটি। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের কলঙ্ক, আমাদের মাথার উপরে একটা কলঙ্ক চেপে আছে, এটা ধর্ষকের মাটি, এবং পরবর্তী প্রজন্ম যাতে এই কলঙ্ক থেকে উদ্ধার পায় তার জন্য আমাদের এই আন্দোলন চলছে। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট তার ফাঁসি দিয়েছে, কিন্তু আমরা সংবিধান মানি। তাই রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যে যাতে এই কেসটি রিওপেন করা হয়। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি, আমরা অধীর চৌধুরী কংগ্রেসকে জানিয়েছি, আমরা আইনমন্ত্রীকে জানিয়েছি, আমরা বিজেপির রাজ্য নেতা রাহুল সিনহাকে জানিয়েছি, আমরা শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছি। অর্থাৎ দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে আমরা গেছি, এবং এই মাটি, এই এলাকাটা ধনঞ্জয়ের এলাকা। ব্যবস্থা স্থাপন করতে ধনঞ্জয় বাবুর সাথে যে অন্যায় হয়েছে তথ্য প্রমাণ বলছে, এবং মানুষের যে বিশ্বাস, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি গ্রাম, একটি অঞ্চল এবং ধনঞ্জয় বাবুর সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে,
আমরা সেই হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে চাই। এবং শুধু ধনঞ্জয় বাবু নয়, আমাদের এই মঞ্চ পৃথিবীর এবং সারা ভারতবর্ষ বাংলার যত আর্তপীড়িত মানুষ রয়েছে প্রত্যেকের পক্ষে কথা বলবে। এমনকি বর্ডার পেরিয়ে আজকে বাংলাদেশেও আমরা যে দেখছি সনাতনীদের ওপর অত্যাচার, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি আর্তপীড়িতের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের ন্যায় বিচার মঞ্চ, আমাদের সমন্বয় মঞ্চ কথা বলবে। এবং সেই জন্যই আমরা আজকে আমাদের পিটিশন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के वार्ड संख्या 28 के नमो सागर भांगा जय बालाजी समूह की इकाई संख्या 4 में राजनीतिक दल श्रमिकों के हितों के लिए कुछ आंदोलन कर रहे हैं। आज सीटू श्रमिक संघ ने मांग की है कि बाहरी श्रमिकों को काम पर रखने के बजाय स्थानीय योग्य श्रमिकों को काम पर रखने के बजाय पीएफ, ईएसआई और सेवानिवृत्त श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना चाहिए। काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की भी मांग की गई। सीटू कर्मियों ने करीब 3 घंटे तक फैक्ट्री गेट के सामने धरना दिया। जिला सीटू के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ बोस ने कहा, इस कारखाने में घोर लापरवाही है। श्रमिक अपने उचित भुगतान से वंचित है। प्रबंधन और जमीनी स्तर के नियंत्रण में बाहरी श्रमिकों की भर्ती चल रही है। श्रमिकों की सुरक्षा भी है उपेक्षित। सीटू का दावा है कि अधिकारी मंगलवार को सीटू नेतृत्व के साथ सीटू की मांगों पर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर तृणमूल जिला उपाध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने कहा कि सीपीआईएम अपना अस्तित्व जताने के लिए ऐसा कर रही है। থেকে লোক নিয়ে এসে টাকার বিনিময়ে লোক রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এবং তৃণমূল তারা যৌথভাবে টাকার বিনিময়ে এখানে হচ্ছে বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসছে। এক, আমাদের কথা হচ্ছে দুর্গাপুরে প্রচুর বেকার ছেলে আছে, ট্যালেন্টেড ছেলে আছে, তারা কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ পাচ্ছে না। আমরা বলছি অবিলম্বে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, টাকার বিনিময়ে নয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমাদের যে এইখানে যারা শ্রমিক আছে, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, তারা গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছে না। গ্র্যাচুইটির টাকা ম্যানেজমেন্ট মেরে দিচ্ছে। যেখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের আইন যা আছে সেই আইনে যা বলা আছে যে শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির টাকা, যেটা প্রপার যে গ্র্যাচুইটির টাকা, সে টাকা হচ্ছে মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বালাজি মানে ম্যানেজমেন্ট সমস্ত ওয়ার্কার, অবসরপ্রাপ্ত ওয়ার্কারের গ্র্যাচুইটির টাকা হচ্ছে চুরি করছে। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে ভেতরে যারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশ শ্রমিক তাদের পিএফ এবং ইএসআই নেই। এবং এছাড়াও ভেতরে যাদের সেফটি সিকিউরিটি দেওয়ার কথা ম্যানেজমেন্টের, সেটাও নেই। তৃণমূল এবং ম্যানেজমেন্ট একটা বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে বড় অঙ্কের টাকা খেলা এই বালাজি কারখানাতে চলছে, গোপনে চলছে এবং ওপেন চলছে। আমরা তার প্রতিবাদে সিআইটির পক্ষ থেকে আজ दुर्गापुर से रिवाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राथमिक शिक्षा पर अबार स्कूल निरीक्षक कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात शिक्षाकर्मी की अश्लील तस्वीरें लेने का आरोप एक शिक्षक पर लगा है। घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर ब्लॉक के केशपुर एक सर्किल यानी नेरा देवल अब्बर विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की है। गुरुवार 5 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे अबार स्कूल इंस्पेक्टर कार्यालय के सामने किताबें बांटी जा रही थी। अबार विद्यालय के शर्मिंदा शैक्षिक पर्यवेक्षक वहां मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक कौशिक मंडल ने उनकी जानकारी के बिना उसकी कई अश्लील तस्वीर ली। जब उन्होंने महिला शिक्षाकर्मी को तस्वीरें लेने से रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर हाथ डाल दिया। बाद में महिला शिक्षाकर्मी भागकर एसआई कार्यालय पहुंची। उन्होंने यह बात एसआई कार्यालय में शिक्षकों और एसआई मैडम को भी बताई। कानून का दरवाजा खटखटाने के बाद घर वापस जाते समय आरोपी शिक्षक से केशपुर बस स्टैंड पर कई लोगों ने मामले को सुलझाने के लिए संपर्क किया। महिला शिक्षाकर्मी का आरोप है कि आरोपी शिक्षकों ने उनकी बात नहीं मानने पर देख लेने की धमकी दी। महिला शिक्षाकर्मी ने यह भी कहा कि वह डरी हुई है और उसकी जान को खतरा है। महिला शिक्षाकर्मी ने यह भी कहा कि अपने वरिष्ठ अधिकारी यानी एसआई मैडम को सूचित करने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः केशपुर थाने में आरोपी के नाम प्राथमिक दर्ज कराई। बहरहाल कौशिक मंडल ने किसके खिलाफ कहा, ये तो मंचित नाटक है। वह स्वयं प्राथमिक विद्यालयों का समुचित निरीक्षण नहीं करते हैं। उन पर अनैतिकता के आरोप है। प्रशासन की ओर से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है। उस वक्त उन्होंने हमसे मदद मांगी। वह मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है क्योंकि ना तो मैं और ना ही हमारी यूनियन उनके पक्ष में है। এর সাথে কি ঘটনা ঘটেছিল যে আপনাকে থানা এফআইআর করতে হলো? আমি কেশপুর 1 সার্কেলে চাকরি করি। তো আমাদের একটা বুক ডিস্ট্রিবিউশন একটা হচ্ছিল পয়েন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়।
তাই আমি বুক ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য ওখানে যাই, কিন্তু ওখানে হঠাৎ করে দেখি মাইপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক কৌশিক মণ্ডল আমার অজান্তে আমার বিভিন্ন বাজে বাজে ছবি উনি ক্যাপচার করেন, উল্টোপাল্টা ছবি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যাপচার করেন উইদাউট মাই পারমিশন। আমি ওনাকে বাধা দিতে যাই এবং প্রতিবাদ করাই উনি আমার গায়ে ব্যাড টাচ করেন। আমি ওনাকে অনেকবার বলি ডিলিট করতে ছবিগুলো, উনি ডিলিট করেন না, উল্টে আমার সাথে অশালীন আচরণ করেন। তারপরে কি আপনি তাকে বাধা দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, তারপর আমি বাধা দেওয়া হয়, উনি আমার গায়ে হাত দিতে আমি ছুটে আমার অফিস চলে আসি। অফিসে কাউকে জানিয়েছেন আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ? হ্যাঁ, অফিসে যে টিচাররা প্রেজেন্ট ছিলেন সেই মুহূর্তে আমি সবাইকে জানিয়েছি ব্যাপারটা, এবং ওনারা এই ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করেন। আপনার যিনি সুপিরিয়র রয়েছেন এসআই ম্যাডাম, এই ব্যাপারে বলতে চাই, থানাতে উনি একটা ইললিগ্যাল কাজে জড়িত ছিলেন। সেই ইললিগ্যাল কাজে আমরা সাপোর্ট না করায়, আমাদের দল সাপোর্ট না করায় উনি কি করেন, আমাদেরকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। ইললিগ্যাল কাজটা কি? ইললিগ্যাল কাজটা হলো যে উনি বিডিও অফিসে একটা হিয়ারিং ছিলেন, সেই হিয়ারিংয়ে ওই স্পটে বসে 3টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মিড ডে মিল ইন্সপেকশনের যে হচ্ছে অ্যাপস আছে সেই অ্যাপস লোড করতে বলেন। সেই 3টে স্কুল হলো এলুনি, আর হচ্ছে রাজগ্রাম প্রাইমারি স্কুল, এবং আরেকটা হচ্ছে রাধিকা মোহন কুলধ্যায়বাবু যিনি আছেন ওনার স্কুল। তো ওই 3টি স্কুলের হেড টিচারদের উনি নিজের অ্যাপস লোড করতে বলে তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠান। ম্যাডাম নিজের, সুস্মিতা ম্যাডাম নিজের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠান, যেটা অত্যন্ত অবৈধ, এবং সাথে ওটিপিটাও শেয়ার করেন, এবং ওই হেড টিচাররা নিজেদের স্কুল নিজেরা ইন্সপেকশন করেছেন। তো স্যার যখন বিডিও স্যার জানতে পেরে উনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স, এবং উনি শোকজ করেছেন উনাকে, এবং তার কারণ দর্শাতে বলেছেন যে কেন এটা করেছেন। সেই মতো আমরা কোনো সাপোর্ট হচ্ছে না দেওয়ায় উনাদেরকে সুস্মিতা ম্যাডামকে উনি একটি আমাদেরকে ফাঁসানোর জন্য, আমাদের দল কখনোই অবৈধ কাজকে সাপোর্ট করে না, আমাদের দলকে তথা হচ্ছে আমাদের শিক্ষক সংগঠনকে। নাড়াদৌলের এসআই অফিসের একজন ম্যাডাম অভিযোগ করেছেন যে তার অশ্লীল ছবি তুলেছেন, কি বলবেন বিষয়ে? এটি অভিযোগ হয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। আমার উপর চক্রান্ত করে এসব কাজ করছেন। কেন চক্রান্ত কেন করছে? উনার নামে বিডিও স্যার কেশপুর ক্রিমিনাল অফেন্সের লেটার ইস্যু করেন। উনি বাড়িতে বসে, বিডিও অফিসে বসে বিভিন্ন হেডমাস্টারদের উনার অ্যাপস দিয়ে আইডি পাসওয়ার্ড শেয়ার করে ইন্সপেকশন করাচ্ছিলেন, যেটা ক্রিমিনাল অফেন্স। সে মতো পরিস্থিতিতে উনি ধরা পড়ে যান, সুস্মিতা ম্যাডাম ধরা পড়ে গিয়ে আমাদের সংগঠনের কাছে, আমি সংগঠন কেশপুর 1 চক্রের সার্কেল প্রেসিডেন্ট, আসেন আমার সাহায্য চাইতে, এবং আমি তৎক্ষণাৎ বলে দিই এরূপ কোনো ইলিগ্যাল ক্রিমিনাল কেসের জন্য আমি বা আমার সংগঠন আপনাকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারবে না। এরপরেও উনি আমাকে অনেকবার বলতে থাকেন এটা আপনাকে করতে হবে, আপনি একটু বুঝান, কখনো আর করব না, এইভাবেও রিকোয়েস্ট করেন, কিন্তু আমি একদম প্রশ্রয় দিইনি। এরপর যেদিন কুয়াই গার্লস 5 তারিখ কুয়াই গার্লসে বই দেওয়া হচ্ছিল, আমি জানিই না কি ব্যাপার কি বৃত্তান্ত, হঠাৎ আমার উপর এসে উনি চড়াও হন, এমন ভাব করতে থাকেন যেন আমাকে মেরেই ফেলবেন। তো আমি সেখানে কোনো বাকবিতণ্ডা না করে ম্যাডামকে এইটুকু বলি, আমি এক্ষুনি বিডিও স্যারের কাছে যাচ্ছি, থানায় যাচ্ছি, এর বিচার। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। आज 9 अनन्या कॉम्प्लेक्स के लोगों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस नेता और इस कॉलोनी में रहने वाले प्रसन्नजीत पोइटोंडी मेयर से मुलाकात के दौरान मेयर के चैम्बर में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी
तथा 22 नंबर वार्ड के पार्षद और बोरो चेयरमैन अनिमेश दास भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कल अनिमेश दास के साथ ही प्रसन्नजीत पोइटुंडी और 9 अनन्या कॉम्प्लेक्स के अन्य लोगों के देख बहस हुई थी, जब उन्होंने अपने परिसर में सफाई न किए जाने के विरोध में अपने परिसर का कचरा रास्ते पर फेंककर विरोध प्रदर्शन किया था। आज जब मेयर के चैम्बर में वहां के लोगों ने मेयर से मुलाकात की तो उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मेयर ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स के लोगों ने किया था वह भी सही नहीं था और जो बोरो चेयरमैन द्वारा रवैया दिखाया गया वह भी एक जनप्रतिनिधि के मुताबिक नहीं था। দেখুন গতকালকে আমাদের 22 নম্বর ওয়ার্ডে নবঅনন্যা কোঅপারেটিভ হাউসিংয়ের পক্ষ থেকে আমরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে নোংরা পরিষ্কার হচ্ছিল না 3 মাস ধরে জঞ্জালগুলো পড়েছিল, আমরা বারবার অনুরোধ করার পরেও যখন সরানো হয়নি, কালকে ওখানে মরা কুকুর এবং বেড়াল পড়ে দুর্গন্ধ ওঠাতে আবাসিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মানে যেহেতু পরিষ্কার হচ্ছিল না আমরা মানে নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য রাস্তাতে ফেলেছিলাম। সেই সময় কাউন্সিলরের লোকজন এবং কাউন্সিলর নিজে এসে আমাদের উপরে চড়াও হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমস্ত জায়গায় মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে মেয়র সাহেবকেও জানাতে এসেছিলাম যে এটা যদি আপনার কাউন্সিলরের ব্যবহার হয় আবাসিকদের জন্য, উনি যে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেই ওয়ার্ডের মানুষকে যদি মারমুখী হয়ে ওঠেন, বলে দেখে নেবো, লাইট বন্ধ করে দেবো, জল বন্ধ। কালকে একটা গাছ ফাছ কেটে যেগুলো দুর্গা পূজার সময় বা যে কোনো সময় কেটেছি, কাটার পর ময়লাটা কোথাও রেখেছিল, সাইডে কোথাও রেখেছিল এবং সেটাকে যে কোনো কারণবশত ওরা রাস্তায় কর্পোরেশনকে পরিষ্কার চিঠিপত্র না করে ওরা হয়তো সুপারভাইজারের সাথে কথা বলেছে, যেটা ওরা মানে এটা করা আমি ওদেরকে বললাম এটা করা ঠিক হয়নি, এটাতে একটা লেটার করলে আমরা অলরেডি আমাদের যে কর্পোরেশনে একটা পার গাড়িতে 1000 টাকা করে নেওয়া হয় সেটা করে দিলে এটা মানে সাথে সাথে হয়ে যেত। তারা সাথে সাথে লেটার করলো এবং এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।